الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Kita masih di daras 7, ad-darasus sabi'u, pelajaran yang 7, latihan hari ini tentang zu. Pembahasannya hari ini tentang zu, artinya yang memiliki, yang mempunyai gitu. Zu isim dia, kata benda, bukan fiil, bukan pula huruf. Isim disebut isim yang 5. Dia salah satu isim yang 5. Salah satu al-asma'ul khamsah. Isim yang 5. Yang sebagiannya sudah kita pelajari di awal itu. Isim yang 5. Ini. Salah satunya Abun, akhun, zu. Itu termasuk isim yang 5. Abun 1, akhun 2, zu 3, famun atau fu 4. Satu lagi hamun. Hamun ipar, saudara ipar. Famun atau fu mulut. Zu yang memiliki akhun saudara laki-laki. Abun ayah. Nah, zu di sini termasuk isim yang 5. Marfu'nya dengan huruf waw di akhirnya. Marfu' bil waw. Sama seperti abun. Saat disandarkan dengan domir, marfu' dengan waw. Contohnya, ana abuka. Ana abuka. Saya ayahmu. Ana domir munfasil. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Abu khabar. Marfu'nya bil waw. Li'annahu minal asma'il khamsa. Wa huwa mudhaf al-kaf dhamir muttasil nin 'alal fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, di sini zu sebagai na'at ya. Zu sebagai na'at. Ummu Jasmin mungkin bisa dibaca keterangannya. Hadirah. Ummu Jasmin ada. Nah, Ustadz, Fadli zu adalah salah satu isim dari Asmaul Khomsah, isim yang 5, dan isim setelah zu selamanya berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan majrur. Jika zu Nah, sebagai naat, sifat, kata setelah zu menyesuaikan kata sebelumnya, zu dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. nah, zu termasuk isim yang 5. Apa saja tadi Om? Isim yang 5 sebutkan selain zu. Yang Asmaul Khomsah ya Ustadz ya. Ah, selain zu tadi. Apa sih Ustadz tadi? Ini abun, Abun, akhun, terus akhun, hamun, dan fu, fud. zu. Ya kan? Termasuk kan isim yang 5 kan? Nah, Ustadz. Marfu'nya dengan apa dia? Dia marfu'nya dengan apa? Majid Dengan kasroh huruf waw. dengan huruf waw. Oh gitu. Nah, Huruf waw, Ustaz. marfu' bil waw. Wa huwa mudhaf, kafnya mudhafun. Kafnya mudhofun ilaih. Hmm. Nah, di sini zu'um sebagai na'tun. Na'at kata sifat. Ini ya. Nah, Ustaz. Jika sebelum zu nakirah, setelahnya zu juga ikut nakirah. Sebaliknya jika sebelum zu ma'rifah, setelah zu juga harus ma'rifah. Disesuaikan.
Kata sebelum dan sesudah zu, dari ma'rifah dan nakirah. Contoh yang nakirah. Coba ya. Contoh yang nakirah. Indi. Indi kitabun zu gilafin jamilin. Saya mempunyai sebuah Saya mempunyai sebuah kitab yang memiliki sampul. yang memiliki sampul indah, Nah, bagus. sampul ini. Bagus. Ini mujasmin jumlah apa ini? Zu gilafin jumlah ismiyah ya Ustaz ya. Hah? Jumlah ismiyah. Nggak ada fi'il kan? Nah Ustaz. Kita tentukan dulu jumlahnya. Langkah pertama itu. Jumlah apa ini? Jumlah Nah, ismiyah. Oke. Kemudian kalau jumlah ismiyah, polanya apa dia? mubtada khobar. Mubtada khobar. Nah, indi karena dia bukan bukan isim zahir, indi disebut zarfu Zorfu za zaman tempat. zorfu makan. Zarfu makan. Dia sebagai khobar yang dimajukan. Khobar apa itu namanya? Khobar Khobar yang muqaddam. khobar muqaddam sahih. Indi zarfu makan khobar Wa huwa khobar muqaddam. Sebentar Ustaz khobar di sini. muqaddam. Ustaz sebentar. Anak pergi dulu. Khobar muqaddam, khobar yang dimajukan. Nah, Berarti kita pun sebagai eh mubtada gitu Ustaz. ada apa namanya? Muakhir. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Karena dia Oh iya, karena dia nakiroh. nakiratu kitabun, masih umum kan? Mubtada Nah, muakhar. Saya mempunyai sebuah buku, ya kan? Saya mm-mm, memiliki sebuah buku. Bukunya mm-mm. bagaimana karakter sifatnya, Om? Belum. Yang Oh, memiliki sampul sampul yang indah. indah. Itu dia sifatnya. Zu ghilafin jamil. Jadi zu sebagai na Na'tun. na'tun. Tadi kan dibilang tuh. Jika zu sebagai naat, ya kan? Mm-mm. Maka kata setelah zu menyesuaikan dengan sebelum zu dalam ma'rifah dan nakirah. Nah, di sini sebelum zu nakirah atau ma'rifah? Sebelum zunaki ma'rif. Kitabun. Ustaz. Kitabun. Apa? Ma'rifah Ustaz. Betul ma'rifah ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Berarti dia Nakiroh. nakirah tanpa alif lam. Nah, setelah zu juga gilafin, nakib, Nakiroh. nakirah atau sama-sama nakirah. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Kita ulang. Indi zarfu makan. Ini zorfu makan. Wahuwa khobar muqaddam. Kitabun. Mubtada muakhir. Wahuwa man'ud. Wahuwa man'ud. Zu Zu. asmaul khamsa wahuwa na'tun. Saha. Wahuwa mudaf. Wahuwa mudhaf. Gila. Gilafi mudhafun ilaih. Wahuwa man'ud juga. Wahuwa man'ud. Jamilin. Jamil. Sebagai Jamilin sebagai apa? Hmm? naat dari gilaf. Oh, naat. Oh, jadi bisa ada dua gitu ya Ustadz ya naatnya ya? Naat untuk sampulnya. Oh, gitu. Nah, Ustadz. Sampul. Ya kan, Om? Nah, Ustadz. Kita ulang lagi ya. Jika zu sebagai Jika zu sebagai naat, eh sifat kata setelahnya zu menyesuaikan kata sebelumnya zu dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. nah, di sini sebelum zu ma'rifah atau nakirah. Nakiroh, Berarti setelah zu juga harus nakiroh.
nakirah. Karena zu posisinya sebagai na, Na'tun. tun gitu. Baca lagi. Mujasmin. Indi kitabun zu ghilafin jamilin. Sama tuh tadi. Saya mempunyai sebuah Saya mempunyai sebuah eh, sampul buku yang bagus gitu. buku yang memiliki Apa Ustaz? Saya mempunyai buku yang memiliki sampul yang bagus. hmm, yang kedua Indi daftarun zu ghilafin ahmaru. Saya mempunyai buku tulis yang memiliki sampul merah. oh, daftar nakirah kan? Nah, Setelah itu juga ikut nakiroh. nakir ada. Haza komisun zu kummin qasirin. Ini Ini sebuah meja ini sebuah kemeja. Kumin apa ya Ustaz? yang memiliki lengan baju. Oh, yang memiliki lengan baju pendek. Oh, sebelum zu nakirah, setelah zu juga Nakiroh. nakirah. Hada atau hunaka. Hunaka masjidun zu manarotin wahidatin. Di sana terdapat Di sana terdapat masjid yang memiliki satu menara. Satu, menara. oh menara, manarotin, menara. Nah, Ustaz. Sebelum zu nakirah, setelah zu Sebut juga nakiroh. nakirah. Li Li zamilin zu li nazorotin. li zami Li zamilun zu nazorotin jamilatin. saya mempunyai Saya mempunyai zamilin. orang ap- teman kelas. Saya mempunyai seorang teman kelas yang memiliki kacamata yang indah. Nah, tuh zamilin nakirah kan? Nah, Ustaz. Lepas zu juga nakirah, serasi. Lana Nah, lana mudarrisun zu ilmin wa khuluqin. kami mempunyai seorang Kami mempunyai seorang guru yang eh, memiliki yang memiliki apa itu ya? ilmu dan Ilmu dan dan akhlak khuluk. mungkin oh gitu saya. Kami mempunyai seorang guru memiliki Sebelum ilmu zu nakirah, setelah zu juga nakirah. nakirah. Hadza Haza baitun dzubabin abyadha. ini sebuah Ini sebuah rumah yang memiliki pintu putih. nah, itu dia. Sebelum zu nakirah, Nah, setelah dzubabin nakirah. nakirah. Hadza isim Haza isim isyarah mabniyun ala sukun sukun fi mahalli raf'in di mahalin rofin fathatun mubtadaun mubtada'un fi mahalli raf'in mubtada'un. Baitun berarti tun khobar kabarnya marfu bi dhammah. info bidomah Dan saya mempunyai sebuah rumah. Bagaimana sifat rumahnya? Wah, berarti zu sebagai zu sebagai asmaul khamsah wa huwa na'tun. sebelumnya. Sebelah asmaul khamsah kita sebut sebagai apa dia? Oh, zu na'tun wa huwa asmaul khamsah. Na'tun marfu'un bil Oh gitu. Na'tun marfun bil waw li'annahu minal li'annahu minal asma'il asmail khamsah hmm, wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Babin Babin mudhafun ilaih majrurun bil kasroh wa huwa wa man'ut juga. min'ut Abiyadah abiyadho na'tun atun mansub majrurun majrurun bil fathah li'annahu mamnu' li'annahu mamnu minas sorf. ala wazn af'alu. Warna-warna af'alu wazannya tak boleh tanwin, tak boleh dikasrah. Nah, Majrurnya dengan fathah. nah. Abyada, ahmara, aswada. Tanpa diartikan om.
Indi. Indi kitabun zu ghilafin jamilin. Nah, Indi daftarun zu ghilafin ahmaro. nah, Hadza qamisun zu kummin qasirin. Hunaka masjidun zu manaratin wahidatin. nah, Li zamilun zu nadharatin jamilatin. Lana mudarrisun zu ilmin wa khuluqin. Hadza baitun zu babin abyada. nah. Santi Ummu Jasmin. Jadi bagian Ummu Jasmin, naat zu untuk yang nakirah ya. Nah, Ustaz. Terus bagian naat dari isim yang nakirah. Kita bin tuh nakirah kan. Nah, Ustaz. Terus bagian naat kata sifat dari isim nakirah. Syukran Ummu Jasmin. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau Ummu Zain mungkin kita berlatih Ummu Zain dijawab Nah, wahid. wahid indi daftarun zu gilafin jamilin. Senan langsung. Isnan lana baitun lana baitun zu babin ahmaro. Alasa. Hada qalamun zu launin jamilin. Arba'ah. Li zamilun zu zu sya'rin tawilin. Sya'rin rambut. Sya'rin. Sya'rin Sya'rin rambut yang yang panjang. Tawilin. khas. Nah, Amsah indi mushafun zu harfin kabirin. saya mempunyai sebuah mushaf. Saya mempunyai sebuah mushaf yang memiliki huruf yang besar. Nah, set. Sita, zalika masjidun zu babin wasi'in. Sab'ah. Hada qamisun zu jaibin sogirin. Ini sebuah kemeja. Ini sebuah kemeja yang memiliki kancing baju. Jaib. Kantong saku. Ah, saku yang Saku yang kecil. nah, wazalika. Wadzalika qamisun dzu jaibin kabirin. Nah, Dan it- dan dan itu sebuah itu kemeja. sebuah kemeja yang memiliki saku yang besar. Wow, wazalika wow harfu Wawu harfu atof atfin. zalika. Zalika isim Dzalika isim isyarah mabni mabniun ala fathi fi mahal. fi mahalli fi mahalli raf'in mubtada. Nah, dia mubtada tuh zalika. Berarti qamisun. Qamisun khobar marfu'un bidomah. Nah, marfu'un bi dhammah wa huwa man'ud, Wa huwa man'ut. ya kan? Saya Nah, memiliki sebuah kemeja. Bagaimana kemeja? Cirinya bagaimana? Sifatnya man'ud kan? nah. Berarti zu sebagai Itu sebagai naktun ma'tun marfu marfu bil wawu li'annahu li'annahu asmaul khamsah minal wa min oh li'annahu li'annahu minal gitu. li'annahu minal asmaul khamsah Wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf jaibin jaibin mudhafun ilaih majrurun majrur bil kasroh hmm, wa huwa man'ut kabirin kabirin naktun eh mudhaf ya Ustadz. naat naat dari saku Oh, kabirin nah, kabirin naktun majrur. majrurun bil kasroh. Nah, syukran Muzain Afwan barakallahu fiik. wafik barokallah. Ummu
Asoka mungkin hadirah. Hadir Ustaz. Zu sebagai naat sekarang untuk isim yang ma'rifah ya. Naam. Dibaca kalimatnya Asoka. Al-kitabu dzul ghilafil jamili. Kitab itu Kitab itu memiliki sampul yang cantik. sah, mungkin satu cantik. Sebelum zu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, berarti selepas zu juga harus Harus ma'rifah. sama ma'rifah kan? Naam. Dalam keterangan tadi itu. Jika zu sebagai naat, Jika lu sebagai naat atau sifat, kata setelah lu menyesuaikan kata sebelum lu dalam hal ma'rifat dan nakirohnya. nah, di sini sebelum zu ma'rifah ada alif lam. Setelah Naam. zu juga ma'rifah al-ghilal. Contohnya Ummu Asaka al-kitabu. Al-kitabu dzul ghilafil jamili li. Hmm. Kitab itu yang memiliki Kitab itu yang memiliki sampul yang cantik adalah milikku. Aindak. Indakad daftaru dzul ghilafil ahmari. Hmm. Apakah Apakah milik kamu apa? mempunyai buku tulis? Apakah kamu mempunyai buku tulis yang bersampul berwarna merah? Hmm. Al-Qamis, Al-qamisu dulukumil qasiri wasihun. kemeja Kemeja itu itu yang memiliki lengan baju yang pendek, bersih. kotor. 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 Alam bersih, nazif, nazifun, Narifun. Narifun. Kotor. wasih. Al-masjid, Al-masjidu dul manarotil wahidati qadimun. masjid Masjid itu itu yang memiliki satu menara sudah lama. um, an-najah. Anajahaz zamilu dunnadzoroti. Apakah Apakah teman kelas yang memiliki kacamata itu apakah teman kelas itu yang memiliki kacamata itu? najah telah lulus? Oh, telah lulus. Najah. Apakah telah lulus teman kelas yang memiliki kacamata itu? Hmm. At-talib, At-talibu tul ilmi min Suriah. Pelajar pelajar itu yang memiliki ilmu berasal dari Suriah. um, al-bait, Al-baitu lul babil abyadi lana. Rumah hmm. itu yang memiliki pintu berwarna putih milik kami. Ini jumlahnya semua Jumlah jumlah isminya. jumlah ismiyah. Al-baitu sebagai Al-baitu sebagai mubtada, marfu', alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. bahwa Wa huwa man'ut. zu sebagai Lu sebagai naat marfu' marfu'un bil wawu li'annahu minal asma'il as khamsah. wahwa Wa huwa na'at. wahwa mudhaf Oh, na'am. Wa huwa mudhaf. al-babi Al-babi na'at Ustaz. mudhafun Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih Mudhafun ilaih majrur majrurun bil kasrah. wahwa man'ut Wa huwa man'ut. al-abyadi Al-abyadi na'at lana jar majrur lana jar majrur khobar ya. khabar fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in khobar. khabar baca ulang tanpa diartikan
mu'assaka. Al-kitabu. Al-kitabu dzul gilafil jamili li. Naam. Indaka daftaru dzul gilafil ahmari. Al-qamisu dzul kummil qasiri wasihun. Naam. Al-masjidu dzul manaratil wahidati qadimun. Naam. An-najahaz zamilu dzun nadharati. Naam. At-talibu dzul ilmi min Suriya. Al-baitu dzul babil abyadi lana. Syukran. Mu'assaka. Afwan Ustaz. Tercinta dijawab. Wahid. Ad-daftaru dzu gilafin. Nah, di sini ad-daftaru ma'rifah. Berarti selepas itu juga tambahkan alif lam ma'rifah. Nah, Ustaz. Ad-daftaru dzul gilafin azraqi ghalin. Isnan. Al-baitu dzul babin ahmari saghirun. Thalatha. Al-masjidu dzul babin al-abyadi jadid. Zulbabi. Dzul babi abyadu jadidun. Arba'ah. Az-zamilu dzul sya'rin Zusyahri. sya'rin tawil. Zusya'rit tawili zakiyun. Khamsah. Al-mushafu zul harfin kabirin qadimun. Zul harfil ma'rifah juga. Al-mushafu zul harfil kabiri qadimun. Sita. Al-qamisu zul jabbil saghiri li Khalidin. Zul jaybis. Zul jaybis saghiri li Khalidin. Sab'ah. Wal qamisu zul jaybil kabiri li. Li. Waw harfu. Waw harfu ataf. Al-qamis. Al-qamis mubtada Mubtada marfu. marfu'un bil dhammah. Wa huwa man. Wa huwa man'ut. Zu sebagai Sebagai na'at marfu bil marfu' bil waw li'annahu minal li'annahu minal asma'i. asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-jaybi Al-jaybi mudhafun. mudhafun ilaih Wa huwa majrurun bil kasrah. man'ut. Wa huwa man'ut. Al-kabir Al-kabir na'at li jar majrur. majrurun bil kasrah. Jar majrur li sebagai Khabar. khabarnya. Fi mahalli raf'in khabarun. Khabar. Syukran tercinta barakallahu. Afwan Ustaz. Ummu always mungkin Nah, Ustaz. zu termasuk isim yang Itu termasuk isim asmaul khamsah, isim yang 5. Untuk muzakkar apa muannas zu? Untuk muzakkar Ustaz. Untuk muannasnya masih ingat? Zatu. Zatu bagus Ummu always. Ini Zatu lil muannas. Zu lil Lil muzakkar.
Tapi zatu bukan isim yang lima, bukan ya. Isim Oh, zahir saja. Marfu'nya kalau zatu marfu bil marfu bil bil dhamma Ustaz. dhammah, ya kan? Kalau zu marfu bil Dulu marfu bil waw. ya, Luis baca dan jawab. Al mal al majallatu zatul ghilafil asroqi li bilalin. Oh, Majalah itu majalah itu yang bersampul asroqi itu apa, biru. Ustaz? Oh, yang bersampul biru miliknya Bilal. Nah, ad-daftaru mudzakkar. Ad-daftaru dzul ghilafil ahmari li. Buku Buku tulis yang tulis. buku tulis itu yang bersampul merah milikku. Nah, al-bait mudzakkar. Al-baitu dzul babil jamili qadimun. Rumah Rumah itu. itu yang rumah itu yang berpintu cantik sudah lama. Nah, al-ghurfah. Al-ghurfatu zatu Nah, al-ghurfatun itu nafizatis saghirati li. kamar itu Kamar itu yang berpintu yang kecil. berjendela. eh, Kamar itu yang berjendela kecil milikku. Nah, ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah Ustaz. berarti al-ghurfah Al-ghurfa mubtada marfu'un bid dhammah wa huwa huwa man man'ud wa huwa man'ut. zatu Zatu natun marfu'un bil waw wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. an-nafiyati An-nafizatu mudhafun ilaihi majrur wa huwa wa na ma oh, man'ud man'ut as-saghirati as-saghirati natun majrur majrur bil kasroh. li jar majrur Li jar majrur sibuhul jumlah. amshibuhu jumlah fi Li mahalli in khobar. mahalli rafin khabar dari al-ghurfah. Syukran. Mu always Umu Naila latihan ke-9 di bukunya kita mungkin Nah, betul. Nggak ada suaranya. Bisa terputus tadi. latihan 9 di bukunya. Adkhil al-ta'rif ala al-kalimatil lati tahtaha khattun indal luzumi. Masukkanlah Masukkanlah alif lam ta'rif ma'rifah. eh, Alif lam ma'rifah maksudnya alif lam ma'rifah pada kalimat-kalimat yang bergaris bawah, pada kata-kata pada kata-kata yang bergaris bawah indal indah luzum, luzum jika dibutuhkan. oh, jika dibutuhkan. Nah, kalau sebelum zu nakirah berarti tak butuh alif lam kan? Nah, Kecuali kalau sebelum zunya ma'rifah maka setelah zu juga ma'rifah. Ada dua contoh dulu kita baca ya, dua contohnya Iqra'il. iqra'il mithalainil atiyaini. Bacalah. Bacalah kedua contoh berikut ini. Hmm. Hamzah. Alif, Hamzah. Indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Saya mempunyai Saya, saya mempunyai sebuah kitab yang memiliki sampul merah. Nah, sebelum zu kitabin nakirah kan? Kitabun nakirah. Selepas zu juga Nakirah. nakirah juga. Serasi kan? Nah, Contoh yang kedua, Mbak. ba ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Di mana Di kitab mana? yang memiliki sampul merah?
Itu. Nah, itu dia. Sebelum zu ma'rifatu alkitab. Selepas itu juga mesti Ma'rifah. ma'rifah gitu. Waduh ya, Nah, jumlah Ustaz. ismiyah. Langsung jawab wahid. Wahid. Liman dzakal baitu dzubabin ahdar. Sini langsung dijawab. Oh, langsung jawab ya, Ustaz. Liman dzakal baitu dzulbabil ahdar. Suaranya hilang, Ustaz. Gak ada suaranya. Nah, berarti Om ulangi liman dzakal baitu. Ulangi Munaila. Tafadhali. Munaila bagus jaringan. Terus jaringannya. Ummu Hasanah mungkin Hadira Ummu Hasanah. Hadira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Om. Wahid. Putus. Ummu Nabil ada ya? Nah, Ustaz, putus tadi. Betul Ummu Hasanah. Hmm. Ummu Naila langsung jawab Wahid. Ummu Nabil putus ya? Putus Ummu Nabil. Ummu Naila. Nah, Ummu Hasanah saja mungkin langsung Ummu Hasanah. Nah, Wahid. Ustaz. Liman dzakal baitu zubabin akhdara. Langsung dijawab Ummu Hasanah. Oh, eh, Kata ini Ustaz. sebelum itu, kata sebelum itu ma'rifah kan? Naam. Lepas itu juga mesti ma'rifah. Heeh. Berarti li li Ahmad gitu misalkan Ustaz ya. Ya, sudah betul kalimatnya cuman selepas itu ma'rifah. Oh, Karena naam sebelum naam 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 Ustaz. Liman zaka baitun Ustaz Zubabin bukan, Ahdara. bukan. Ini perintahnya dibaca ya, petunjuknya ya. Adkhil, Iya, iya. Nah, adkhil. adkhil Baca. al Hmm. adkhil al ta'rif alal kalimatil lati tahtaha khattun indal luzum. Nah, artikan dulu. Adkhil itu petunjuknya. Iya, iya. Petunjuknya, Masuk kisi-kisinya tuh. Masukkan memasukkan al masukkanlah al ta'rif al-ma'rifah maksudnya. Al-ma'rif. al-ma'rifah Hmm. al-ma'rifah ke Ada dalam kata. pada kata yang bergaris bawah Hmm. Ketika dibutuhkan. ketika dibutuhkan. Nah, ketika sebelum zu ma'rifah, kata yang digaris bawahi juga ma'rifah. Ma'rifah. Nah, Ustaz. Wahid. Liman zakal baitu zul zulbabi ahdoro. Nah, sama. Zulbabil. Zulbabil ahdoro. Dia ada alif lam jadi kasrah. Nah, Ustaz. Enggak. Zulbabil. Zulbabil ah ah akhdori gitu Ustaz. Akhdori gitu. Akhdori. Ya Om. Akhdori. Nam nam Hmm. Ustaz. Dia bisa Ahmad di al kasrah. Mana ya? Tadi? Ada sini. Di kasrah ya. Nam Ustaz. Nah, kayak ini nih. Zul komisil Zil zil ahmari. ahmari. Meskipun dia mamnu minas saraf, dia tetap Mm-mm. di kasrah karena ada alif lamnya dia. Iya, Terbatal nam. mamnu. Nam Ustaz.
Nomor 2, yang 9. Nah, yang berarti yang pertama liman zakal baitu dzul babil akhdari gitu Ustaz. Oh, Nah, sudah. 9. man zalikal fata dzun nazarati as-saghirati. نعم. ذو النظارة. 3. Zalikar zalikar rajulu dzul haqibati al-jamilati berarti Ustaz. نعم. ذو To zul haqibatil jamilati طبيب. tabibun masyhurun. 4. Man zalikal waladu zul qamisil ahmari. نعم. Zalika zalikal fata zul sya'ri sya'rit tawili talibun jadidun. نعم. Nah, 6. limanif limanil daftaru zul zulgilafil jamili. نعم. Dzalikar rajulu zunnazaratil mudirina. Khabarnya marfu. Oh, naam naam Ustaz. Dzalikar rajulu zunnazarati mudiruna. Nah, Nah, 8. Dzalikar rajulu zul qa 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 qomati Ustaz. Zul qamati. Zul qamatil zul qamatit tawilati huwa muadzanu muadzanun Muadzinu. Muadzinu. muadzinun muadzinun masjidina. Muadzinu Muadzi masjidina. huwa muadzinu masjidina. Nazala minas sayyarati syabun zu berarti siabin nazifatin gitu ya Ustaz. Di sini sebelum zu ma'rifah atau nakirah? Kan syabnya itu dia Ana bertanya nakirah apa ma'rifah sebelum zu? nakiroh Ustaz. Nah, setelah zu juga Nakiroh. nakirah sama. Nah, Ustaz. Al majallatu zatus suwari al mulawwanat al mulaw Itu bukan kabarnya apa? nah Ustaz. Al majallatu zatus suwari mulawwanatun Nah, gitu. gitu. Majalah yang memiliki gambar itu Majalah yang memiliki gambar itu berwarna. nah, berwarna. Hada asyara. Hazihi darajatu zatul ajali zatul ajali asalasi libni saghiri. Nah, nah asyara. Nah, tilkal masajidu zatal manairi. Ulangi. Kenapa zata? Salah. Tilkal masajidu zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Nah, tilka Nah, isim tilka isim isyarah mabni mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. al-masajidu berarti sebagai
Al-masajidu berarti dia sebagai itunya Ustaz. Pengganti itu. Badal. Badal marfu juga. Badal marfu wa alamatu raf'ihi fath domatun zahiratun ala akhirih. Wa huwa man'un. Wa huwa man'ut. Zatu. Zatu dia berarti naat Ustaz. Naat naat marfuun wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Al manairi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun Wa huwa eh, man'un. wa huwa man'ut. Al-'aliyati. Al-aliyati berarti naat ya Ustaz. Naat. Naat 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 itu min manair Mana? gitu ya Ustaz. Jamilatun jiddan berarti Khobarun khabar. Itu khobar khabarnya. Jamilatun khabar marfu bil waw. Marfu bi dhammah. bidomah. Hmm. Itu kan muhasanah. Nah Ustaz. Jadi kita lihat sebelum zu ma'rifat atau nakirah, Mm-mm. maka setelah itu juga ikut ma'rifat atau nakirahnya. Nah Ustaz. Santiran, Syukran. Afwan Ustaz. Musidiki langsung wahid. Ustaz. Wahid. Liman dzakal baitu zulbabil ahdari Senan. min zalikal fata. Nah, Ustaz. Man. Eh, Man. man zalikal fata zunnadharatis saghirati Alasa. zalikar rajulu zul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Arba'ah. Man zalikal waladu zul qamisil ahmari Khamsah. zalikal fata zu zus zus syairil tawili Syahri. Syahri. zalikal fata zus syairit tawili qalibun jadidun Sittah. liman liman Lima. lim Limanid. limanil limanil limanid daftaru zul gilafil jamili Sab'ah. zalikar rajulu zun nazarati mudiruna Thamaniyah. zalikar rajulu zul qamatit tawilati huwa muazzinun masa masjidina Azinu mudhaf. Nggak boleh tanwin, Om. muazzinu masjidina Nah, kisah. na na nazala minas sayyaratu Minas sayyarati. minas sayyarati syabun zu siyabin na nadhif fatin Nah, bagus. Asyarah. insyaallah al majallatu zatus surati mulawwan Zatu suwari. ah, zatus suwari mulawwanatun Nah, ada asyarah. hadhihi darajatu zatul ajali as asfalasu asalasi As. Hmm. libnis sogiri Nah, asyarah. tilkal masajidu
Zatul munairi. Mana? Mana? Zatul manairi. Manairil aliyati jamilatun jiddan. Nah, jumlah ismiyah, tapi ada jumlah fi'liyah tuh nazala. Nomor 9 Om. Nazala Fi'lun madin mabniyun mabniun ala fathi minas sayyara jar wa minus sayyarah jar wa majrur sibhul syabun jumlah ah, syibhul jumlah bagus. syabun syabun eh, khobar marfu'un eh Apa? kok Kan khobar jumlah apa aku itu? bisa ya fi'il ya syabun Sebaiknya fa'il apa itu? Fa'il. Fa'il dari nazala kan? fa'il nah fa'il Nazala kan fa'il marfu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa man'ut wa huwa man'ut human udzu dzu na'at marfu'un bil marfu waw li'annahu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf yari siyabun mudhafun ilaih majrurun bil kasrah wa huwa man'ut wa huwa man'ut wazifatin mudhifatin na'at. siap jamak dari saubun jamaknya siap. Oh, nah, Ya, Ustaz. artinya telah turun dari mobil itu Syabun seorang pemuda yang berpakaian bersih. bersih. Jumlahnya jumlah filia ya. Kamu Nah, Ustaz. sedeki barakallahu fiik kamu sedeki. Wafih barakallahu Ustaz. Kamu Halim Wahid Wahid liman dalik liman dalika liman dalikal baitu dulba bi ahdor dulbabil ahdori Isnan isnan mandal mandalikal fata dun dunnadoroti sogiroti Alasa sagirat tidak salah kasa anak laki dalikar rojulu dul duh dul hakibati jami hakibatil jamilati tabibun mashhurun Arba'ah mandalikal waladu dul komisi ah dul komisil ahmari Khamsah omsa dalikal fata dus sa'ri tawi dusahril tawili tulabun jadi Ghalibun talibun jadidun Nah, Sittah liman liman daftar liman daftaru dul gilafi jami dul gilafil jamili ajmal Sab'ah dalika rojulu dunna doroti mudiruna Samaniyah dalika rojulu dul komati tawilati huwa muadzinu mas masjid apa masa Mas 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 apa? Masa Mas masa satu nah, Satu Satu
masjidina. Asyarah. Ayat 9. Najala min sayaroti sabun du siabin nadifatun nadifatin nadifatin. Asyarah. asyarat al majalatu datus 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 suari mulawanatun berwarna. Nah, ada asyarah. Hadihid darajatu datal Ya. datal azali Marfu dia kenapa dimansub? datul azali salasi libni sogiri Nah, asyarah. tilka masajidu datul manairi aliyatin jamilatin jiddan. Ulangi, nomor 12, Om. Tilka masajidu datul manairil aliyati aliyatil jamilati jiddan. Jamilat ini pakai Perhatikan Ummu Halim jumlahnya jumlah ismiyah jamilatun jiddan. itu dia kabarnya. Iya, jamilatun jiddan. Ulangi, tilka masajidu datul manairil aliyati jamilatun jiddan. itu dia jamilatun jiddan, informasinya kan. Nah, khobarnya Ustaz marfu. Belum. Ini Ummu Halim nomor 3, zalika ar-rajulu, zalika isim Dalika isim isyarah mabniun ala fathi fi fi mahal raf'in mubtada Ustaz. ar-rajulu Ar-rajulu mubtada khobar. Penggantinya bukan, belum ada khobar. Ini Khobarnya apa? belum. Badal ya Ustaz ya. Habis isim isyarah ada alif lam. Ar-rajulu gimana nih? Badal. Ar-rajul badal marfu bi dhammah wa huwa man'ud. Bahwa man'ud natun Marfu fu'un bil wawu wa huwa li'annahul af'ais asma'ul khamsah minal gitu. li'annahu minal asma'il khamsati Oh, wa mudhaf. wa mudhaf Al-haqibati al-hakibati maf'ul bisa naat bisa ini bisa setelah zu kan ya. mudhaf Mudhafun ilaih majrurun bil kasri wa huwa enggak pakai wa huwa lagi ya, wa huwa man'ud wa huwa man'ud ya. Jamilatin al-jamilati Al-jamilatin enggak, kalau pakai alif lam enggak boleh tanwin. Al-jamilati na'tun dan habibah majrur bil kasrah. majrur bil kasrah. Habibun
Tobibun, Tobibun, ini Jamilatin. Tobibun ini khobar. Khabar dari zalika di depan. Dalika. Wa huwa man'ud Khobar, wahwa man'ud. Marfu'un bi masyhur. mashhurun. Naat Na'at marfu juga bil. bil domah. Nah, marfu bil domah. Zohirotum. Nah, syukran. Muhalil. Nah, ahwan Ustaz jazakallah khair. Ibu Fatimah. Fadli. Wahid. Bismillah. Liman dzakal baitu dzul babil akhdori. Nah, Mandalikal fata dun nadorotis sogi roti. oh, Dalikar rojulu dzul hakibatil jamili tobibun masburun. Hakibati. Bil hakibati jamilati tobibun mashurun. Arba'ah. Mandalikal waladu dul komisil ahmari. Khamsah. Dalikal fata dus sa'rid tawili tolibun jadidun. Kita. Limanit daftaru dul gilafil jamili. Arba'ah. Dalikar rojulu dun nazaroti mudiruna. Nah, ini ya. Dalikar rojulu dul qomatit tawilati huwa muadzinu masjidina. Tis'ah. Nazala minas sayaroti syabun du thiyabin nadifatin. Terus. Asyara. Al majalatu datus suwari mulawanatun. Ada asyara. Hadihit darajatu datul ajali asalasi libnis sogiri. Ada asyara. Tilkal masajidu datul manairil aliyati jamilatun jiddan. Terus Mufatimah diuraikan Mufatimah nomor 7 jumlah ismiyah. Isim Zalika isim isaroh mabni ala fathi fi mahali raf'in mubtada. rajul Rajulu badal marfu bidomah du uh, wawa man'ud du natun marfu bil waw li'anahu minal asmaul khamsa wa huwa mudhaf. nazarati Nadharatin mudhafun ilaih. majrur Majrun bil kasrah. mudiru Mudiruna khobar huwa mudhaf. na dhamir muttasil Na dhamir mutasil mabni ala sukun mabni ala sukun fi mahali rin
fi Ya. mahali rofin Mahali fi jarrin. mahali, fi mahali jar'in eh kok Mudafun. Ustaz, mudhafun ilaih. Astagfirullahaladzim. Mudafun ilaih mudiru mubtada. Mubtada. Mudiru. Khabarnya mudiru khabar. Nah, mudaf ilaihnya. Oh, Ya, naam mudiruna. Ustaz. Yaduna. Mudirun. Barisuna. Oh, Abuna. Ummuna. Akhuna. Nah. mudiru. Mudafun Oh, mudhafun ilaih. ilaihnya mudiruna. Nanya afwan. Ummu Fatimah. Nah ya. Naam Ustaz. Kita Nah, Fatimah bagus. Quran Mau Ustaz. studi ini langsung. Wahid. Hadir Ustaz Wahid. Liman zakal baitul zakal baitu zulbabi akhdara Zulbabil akhdari. zul zulbabil akhdari Isnan. isnan man zalikal fata zun navaratis sagirati Nasa. salasa zalikar rajulu zul haqibati jami zul haqibatil jamilati tabibun masyhurun Arba'ah. arba'ah man zalikal waladu zul qamisi ahmari zul qamisil ahmari Khamsah. khamsah zalikal fata zul sya'ri zul sya'ri ya Allah sya'ri Ustaz Zul sya'arit tawili. zul sya'ri tawili talibun jadidun Set. sita limanit daftar limanif daftari zul Limanid. Baru. daftar limanit daftaru zul gilafi zul gilafil jamili Sab'ah. sab'ah zalikar rajulu zun nadharati mudiruna Amannya. samaniyah zalikar rajulu zul qamati zul qamati tawilati huwa muazzinu masjidina Tis'ah. tis'ah nazala minasyayyarati syabun zu siyabi zu siyabin nadhifatun Zu thiyabin. zu siyabin nadhifatun Zu atau nadhifatun itu thiyabin. sifatnya ya zu siyabin nadhifatin Nazifatin sifat dari dari siyabinnya thiyabin majrur. Ya kan? siyab nah mustad Tadi zu sya'arit tawili. Tawili. Naat dari sebelumnya. nah mustad Asyar. asyara al majallatu zatus suwari apa Ustaz kurang tahu suwari Zatus suwari. Suwari. zatus suwari al majallatu zatus suwari mulaw mulawinati mulawinatun mulawanatun Melawanatun. ada asyara Ada. Ustaz Hmm? ada asyara hadhid darajati Hadhihi. zatul Hadhihi. hadhihi apa Ustaz hadhihi darajati hadhihi darajatu
Zatul ajalati salasatu ajalati Ulangi, salasatu ulangi, eh, oh. Hazihid darajatu zatul ajalati Bukan. ajalati hmm? Kenapa di muannas kan? Jangan di muannas kan? Oh, ajali. Kenapa ajalati? Dari Oh, mana apa asalnya? Ustaz? Apa Ustaz? Hazihi darajatu zatu ajali zatul ajali salasu li ab li abani li ibni li ibni sagiri Nah, ulangi. hadhihi darajatu zatu zatul ajali salasu Jangan, li jangan salah. Sukan dia salatun na'atun. Na'atun dari ajal. sifat dari ajal. Sifatnya, oh. Sifat dari ajal Berarti kan majrur. Majrur juga. oh oh salah salasun Ustaz Afar salasun apa salasin Lihat, ya? lihat sebelumnya ajal. Ajal marfu apa majrur? Majrur. Oh, berarti Majrur. majrur. Kenapa nggak di majrur juga? Ya, Afar Ustaz. Oh, salasin. Salasin Nah, li apa ibni. namanya? Ma'rifah juga kan? Ma'rifah. Lah, Ustaz, Ma'rifah. Li ibni salasin. Ulangi, Ulangi. Ustaz. Hadhihi darajatu zatul ajali salas ajali salasi li ibni sagiri. Nah, gitu. Itu, Ustaz. Zatul ajalis salasi si majrur naat dari ajali, ya kan? Iya, Ustaz. Nah, Li ibni asyarah sagiri. Syarot tilkal masajidu zatul manairi aliyatin za manairil ali Hmm, jamilatun jiddan ulangi. Tilkal tilkal masajidu zatul manairi manairil aliyati jamilatun jiddan. nah, itu tuh ini bagus. Nomor 10 coba Alhamdulillah. diuraikan. Al-majallatu. Al majallatu Oke. tada Mubtada. tada marfu'un Mar bidhammah kemudian zatu wa marfu bi dhammah wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf satu mudhafun ilaih Wa huwa mudhaf afwan marfu'un ulangi. bi Ulangi. Bukan mudhaf afwan. Al-majallatu mubtada'un al majallatu mubtada'un marfu'un bi dhammah bidhammah wa huwa man'ut gitu. wa huwa man'ut Zatu zatu na'tun marfu'un bil apa tuh? bil ta Bukan. Taknya baris apa tuh? oh bil fathi enggak Taknya zatu bil dhammi bi dhammah. Zatu na'at marfu'un bi dhammah marfu'un bil dhammi wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf As-suwari as-suwari mudhafun ilaih cukup majrur majrur oh kasrah majrur majrur bi kasrah mulawwanatun mulawanatun khobarun marfu
Marfu'un bidhammah. Alhamdulillah, syukran. Waktu ini Syukran Ustaz. Bapak Sauf. Mukardina mungkin? Wahid. Wahid. Aina kitabu Zulghilafil Ahmari. Nomor 1. Liman zalikal baitu Zulbabil Akhdari. Dan Dan man zalikal fata Zunnazorati As-Saghirati. Alasa. Zalikal rajulu Zul Hakibati Al-Jamilati Tabibun Maghfurun. Arba'ah. Man zalikal waladu Zul Qamisu Zul. Zul Qamisi Al-Ahmari. Khamsah. Zalikal fata Zul Sya'rit Tawili Talibun Jadidun. Sittah. Limanit daftaru Zul Ghilafi Zul Ghilafil Jamil. Sab'atun. Zalikar rajulu Zun Nazarati Mudiruna. Samaniyatun. Zalikar rajulu Zul Qamati At-Tawilati Huwa Muazzinu Masjidina. Tis'atun. Nazala minas sayaroti sa sabun zu siabin nazi fatin. Asyarah. Asara al-majallatu zatus suwari amulawanatun. Hada asyarah. Azihid darajatu zatul ajali as-salasi libni sogiri. Isna asyarah. Tilkal masjidu jatul mana Tilkal masajidu. Tilkal zatul masajid. ala aliyati jamilatun jidan. Masajid. Abbas. Mukardina nomor 7. Zalika rajul. Zalika isim. Zalika isim isara mabniun ala fathih Fi mahal. mariroin mubtada. Ar-rajul. Rajulul badah Marfu. marfu bidomah wa Wa huwa man'ud. wa mat'ud Zu. zu zunatun. Nahtun. Marfu bil. Marfu bi waw bi sukun. Betul. Marfu bil waw. Bil waw gitu. Marfu bil waw li annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. An-nadharati. An-nazarati mudhafun ilaih. Majrur. Majrurun bil kasrah. Mudiru. Mudiru khobar. Khabar. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Na Na betul. domir mutasil. Fi mahalli jar. Walijar mudhafun ilaih. Kan mukardina barakallahu fikum. Gampang. Ummu Syifa. Ummu Syifa. Wahid. Ustaz. Liman dalikal baitu dul babil ahdari. Dan Mandalikal fata dun nadari sogiroti. nadharatis. Dun nadaroti sogiroti.
Alasa. Dalikar rojulu dul hakibati jamilati tabibun masyhurun. Arba'ah. Mandalikal waladu dul komisi ahmari. Khamsah. Dalika fata dusya'ri tawilin talibun jadidun. Ayat tawili. Tawili jangan Oh, ditan. oh nggak boleh tapi Ustaz. Tawil, lah di sini kok ini tawilin. Di Itu bukunya tawilin Ustaz. ya tawil kan kita disuruh disuruh Oh iya, merubahnya. nggih, 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 Ustaz, nggih. Tawili talibun jadidun. Kita Limanit daftaru dul gilafi jamili. Sab'atun. Dalika rojulu dun nadharati mutiruna. Thamaniyah. Dalika rojulu dul qomati tawilati huwa muadinu masjidina. Tis'ah. Nazala minas sayaroti sabun du dul saya binazifatin. Zu siyabin. Du siyabin nazifatin. Asyarah. Al majalatu datu suwarin mulawanatun. Datus suwari. Datu suwari mulawanatun. Ada asyarah. Hadihi darajatu datul ajali salasi libnis sogiri. Ada asyarah. Tilkal mas tilkal masajidu datul manairi alitin jamilatun jidan. Kelas Ustaz? Nggak ada suaranya ya. Nomor nomor 9. Musyifa nazala fi'lun Nah, fi'lun madhi mabniun ala fathi. mabniun 'alal fathi minas Ala sayyarah minas sayaroti jar majrur min harfun jar. Sayaroti isim isim. majrur. Isim Na'am. majrur. Syabun Sabun mudof. bukan. Oh, Nazala apa? iya Pak. Nazalain turun. Fi'il fi'il dia kan. Fi'lun. Yeah. Syabun Oh, sebagai fa'il berarti syabun fa'il. fa'il marfu. Marfu'u bidoma. Wa huwa na'tun. Wa huwa naktun. Wa huwa man'un afwan. Wa huwa man'un. Wa huwa man'ut. Itu sebagai Naktun. marfu bil Marfu. Biwau. annahu minal Anahu minal asma'ul khomsah. huwa mudhaf Huwa mudof. ya bin Bin mudofun ilai. Bahwa majrur man'ut. Majurun bil kasro. Bahwa man'ut. nazifah Nafifatin mudofun ilai. saatnya kan tadi wa huwa man'ud. Oh ya, naat juga. Saat dari siap. Oke, naktun. Atun syukran Ummu Syifa bagus. Ahlan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jika mau Syifa ya
Gimana Kemarin Ustaz? lagi, kemarin ada uzur nggak bisa datang ya? Anu itu Ustaz agak kesehatannya lagi berkurang Ustaz. Ini alhamdulillah hari ini udah keenaan. Makanya lama nggak Alhamdulillah. ikut. Oke. Tambah sehat umur syifa ya. Amin amin Ustaz. Umur Anissa. Wahid, umur Anissa belum? Nah, Ustaz. Bismillah. Liman 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 dzaka liman dzakal baitu dzu babi akhdari dzul Zul. babi akhdari Ah, Aslan diwasal ya wasal. dzul babi akhdari Nah, babil من من ذلك الفتى ذو نظارة ذو النظارة صغيرة nah. Alasa. ثلاثة ذلك الرجل ذو حقيبة Zul. Disambung di wasal. Zul. ج- Terus ya. Arba'ah. Keluar. Umur Anissa left dulu, Claire. Keluar dulu, Om. Nanti ذلك masuk lagi. الرجل Nah, bagus. Nah, Arba'ah. Arba'ah. Assalamualaikum Nomor Ustaz 4. Waalaikumsalam. Umur Anissa Arba'ah. أربعة من ذلك الولد ذو القميص أحمر Zul Qamisil. Sil. Sama. sama diwasal ya Ustaz. Wasal-wasalkan saja. Oh, نعم أستاذ. من ذلك الولد ذو القميص الأحمر Hamsah. خمسة ذلك الفتى ذو الشعر ذو الشعر استغفر الله ذلك Terus الفتى ذو الشعر طويل طالب جديد Nah, ستة لمن دفتر ذو الغلاف ذو الغلاف الجميل nah. Sab'ah. سبعة ذلك الرجل ذو النظارة م- ذلك الرجل ذو النظارة مديرين Khabar marfu. أه؟ مديراني Khabar marfu. مديراني Khabar marfu. Wa alamatu rafihi. نعم أستاذ. Ad-dhammatu. مديرون Thamania. نعم أستاذ. ذلك الرجل ذو ذو القامة ذلك الرجل ذو القامة الطويلة هو م... م... مؤذ Mu'adzi. مؤذ apa ya ini مؤذني Mu'adzinu. هو مؤذن مساجدنا Satu orang mufrad. نعم أستاذ. هو مؤذن مساجد apa ini ya Satu masjid. Satu doang masjidnya. Jangan masajid. Masajid
Masajid Nah, itu nomor 11. Nomor 12 nah, masajid. Mas Nomor 8 di masjid. wa muadzinu masjidina. Hah? Bisa. Tis'ah. Nazala minas sayyarati syabun dzu dzul dzut thiyabi dzut thiyabin nadha Nazi. nazifati nazifati. Nakira. Eh, Nakira Zul Om. oh nazifatin. Kan nakira. Zu siyabin. Nah, Thiyabin nah, nazifatin. Oh, na'am Ustaz. Naatan man'ut ya Ustaz ini. no. Al-majallatu asyarah. Al-majallatu zatu sura surin surin Tu. Hah? surin Tua. suwarin mul Nah, ini Ummu Anisa. Al-majallatu ma'rifah kan? oh na'am Yang zatu zu. al-majallatu zatu suwarin. Ma'rifah itu kan al-majallah kan? Ya kan? Na'am Ustaz. Maka selepas zu juga ma'rifah. Oh, al-mazalatu zatu Hmm? zatul zatus suwarin suwar Kalau sudah ma'rifat ada alif lam, jangan ditanwin. al-majallatu zatus suwari mul Mulau mulawwanatu mulawwanatu. itu kabarnya. Baru nak tanwin Oh, kan? tidak sama dengan zu ya Ustaz. Zatu. Zatus suwari, yang suwarinya. Oh, zatus suwaril mulawwanatun. Hmm. Mulawwanatun. Ulangi Mulawwanatun. Ummu Anisa. Al-majallatu zatus suwarin suwari. Ummu Anisa. Nah, Ustaz. Al-majallatu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah kan? Setelah Al-maj zatu juga ma'rifah, harus ma'rifah. Oh, mengikuti yang awalnya ya Ustaz. Mengikuti sebelum zatu. Nah, Ustaz. Afan, afan. Al-majallatu zatus suwari Hmm? mulawwanatun. Nah, begitu Om. Dari tadi kan dijelaskan, ya kan? Nah, Ustaz. Anak kira tidak mengikuti yang awalnya Ustaz. Afan. Ikut. Setelah zatu harus mengikuti sebelumnya dalam ma'rifah dan nakirahnya. Karena zatu Nah, sebagai nah Ustaz. na, na apa dia? Sebagai naat. Zatu sebagai naat. Naatnya harus sesuai. Nah, mulawwanatun terpisah dia khabarnya. Coba ulangi. Al-majallatu. Al-majallatu zatus suwari mulawwanatun. Nah, hada asyarah. أحد عشر. هذه الدراجة ذات عجل Nah, ذات tiga. ذات العجل. Sebelum zatu ma'rifah. Setelah zatu juga ma'rifah. نعم أستاذ. هذه الدراجة ذات العجل ثلاث
li ibni صغيري. 12. لابن الصغير 12. 11. Tilkal tilkal masajidu zatul manairi aliyati jamilatun jiddan. Nah, Ummu Anisa nomor 10. Al-majallatu. Al-majallatu eh, mubtada ya Ustaz? Betul, mubtada. 100% kita yakini mubtada karena jumlahnya jumlah Ismiyah. ismiyah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun. dhammatun Al-majallatu mubtada marfu' bidammah wa wa huwa alamatur raf'i wa huwa man'ut. datu Zatu khabar dan belum ada khabarnya dia, ya kan? zatu man'ut naatnya Naat marfu marfu bidammah wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf as-suwari Fari eh, in mana ya Ustaz? mudhafun ilaih Suwari al-jalatu zatu mudhafun ilaih majrurun bil kasrah mulawwanatun lawanatun khabar marfu bi dhammah. khabar marfu bidammah Ya, cukup. Ulangi Om sendiri. Al-majallatu al-majallatu mubtada wa marfu bidammah wa huwa man'ut bagus. zatu na'at Hmm. marfu bidammah suwari mudhafun ilaih majrur bil kasrah mulawwanatun khabar marfu bidammah. Syukran Ummu Anisa. Barakallahu fiik Ummu Anisa. Fika barakallah Ustaz. Ummu Jasmin mungkin mau coba Ummu Jasmin wahid. Nah, Ustaz. Liman zakal baitu zulbabil akhdar Akhdari akhdari afwan. dari albab. Kasrah juga Nah, majrur. nah, Ustaz. Manzalikal fatal manzalikal fatazul zun Zun nazarati zun zun nazaratil saghirati alasa zalikar rajulu zul haqibatil jamilati tabib tabibun masyhurun arba'ah man zalikal waladu zul qamisi ahmari khamsah zalikal fata zul sya'ril tawili talibun jadidun sittah. lim lim liman liman Mau diwasal. Mau diwasal limanid limanif daftaru zul gulafi jamili sab'ah. zalikar rajulu zun nazarati mudiruna Thamaniyah. zalikar rajulu zul qamit zul qamiti zul qamati Zulqamati zul qamati tawi tawilati huwa muazzinu masjidina tis'ah. nazala manis sayyarati sya Minas minas sayyarati
Nazzala minas syayarati syabun zu Ya, siyabin naz, na, nazifatin. asyarah. Al-majallatu zatus sawaru Datu. zatus sawari Dua. mulawwanatun. Suwari. Al-majallatu zatus suwari Hmm. mulawwanatun. Aha. Hazihi darajati zat Hadhi. hazihi Hadhi. darajatu zatul ajali salasi li ibni Salah. hmm? Salasi, betul. salasi la ibni Li. sogiri Libanis. li ibni sogiri Asyarah. tilkal masajida afwan tilkal masajidu zatul zatul manairi aliyati jamilun jiddan. Bagus. Ummu Jasmine nomor 7, Zalika isim Zalika isim isyarah mabni ar-rajul mabniun ala fathi fi mahal fi mahalini raf'in fathatun zahiratun. mahal raf'in Eh, mubtada'un. fi mahalini raf'in mubtadaun. Rujul. Ar-rijali Rajulu. ar-rajulu afwan badal marfun bi dhammah Wa huwa man'ud. wa huwa man'ut Zu zu eh na'tun marfu bil marfun bi marfuun bil waw eh annahu minal li'annahu minal asmaul khamsi minal asma'il khamsati. Afwan, minal asmail khamsati Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf Nazarati naz emang mana Ustadz? Kok ana yang bawah ya? Astagfirullahaladzim. Afwan Ustadz. Nazaroti eh mudofun ilaih man'ut wa huwa mudofun ilaihi majrurun bil kasroh. mudhaf ilaih saja an-nazarati Oh gitu. An-nazaroti mudofun ilaih majrurun bil kasrah. majrurun bil kasroh. Mudiru Mudiruna baru nak tuh gitu Ustadz ya. informasi dari awalnya. Iya khobar Kabarnya marfu marfuun bil fathi mudiru ru tuh ru. oh afwan mudi marfuun bi dhammah Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf Ma damir na domir muttasil wa huwa mudhafun. wa huwa mudhafun ilaih. Nah, itu Ummu Jasmine. Nah, Barakallahu fiik Ummu Jasmine. Taufik barakallahu Ustaz. Ummu Asoka Wahid. Wahid liman dzakal baitu dzul babil akhdari Nan nan man dzalikal fata dzun nadzarati saghirati Anas. dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun Arba'ah. man dzalikal waladu dzul qamisi dzul qamisil ahmari Khamsah. dzalikal fata dzusyairi dzusyairi Syah. tawili syakri dzusyairi tawili qalibun jadidun Said.
Limanid daftaru dzul ghilafil jamili. Hmm. Sab'ah. Dzalikar rajulu dzunnadharati mudiruna. Hmm. ثمانية. Dzalikar rajulu dzul qaimatit tawilati huwa muadzinu masjidina. تسعة. Nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nadhifati. نذي. Nadhifatun. ذو ثياب. Oh, dzu siyabin nadhifatin. نعد dari ثياب. Na'am. 10. Al-majallatu dzatus suwari mulawwanatun. ada 10. Hadhihi darrajatu dzatul ajali salasi libanis sogiri. 10. Tilkal masajidu dzatul manairi qaliyatin. ذات المنائر Oh, dzatul manairil qaliyati jamilatun jiddan. 9. المعصقة نزل فعل ماض Nazala fi'lun madin mansub bil مبني fathah mabniun alal fathati من السيارة جار minas sayyarati jar wa majrur شاب syabun fa'il marfu'un مرفوع bidammah بضمة وهو منعوت wa huwa man'ut dzu na'at mabniun مرفوع marfu'un bil wawu لأنه annahu minal asma'il khamsati وهو wa mudhaf. ثياب Thiyabin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah wa وهو huwa منعوت man'ut. نظيفة. Nadhifatin na'at majrurun bil kasrah. Syukran Ummu As-Saka. Waktu Cinta masih ada? Na'am Ustaz. Afwan. Liman dzakal bait liman dzakal baitu zulbabil akhdari Dan man dzalikal fata zunnadharati saghirati. Selasa. Dzalikal rajulu zul hakibatil jamilati tabi jamilati tabibun masyhurun. Arba'ah. Man dzalikal waladu zul qamisi ahmar Zul qamisil mari. Nah, Khamsah. Dzalikal fata sya'ri tawi tawili talib tawili talibun talibun jadidun. Sittah. Limanil limanid daftaru zulgul zulgilafin gilafil jamili. Arba'ah. Dzalikar rajulu zunnadzarati mudiruna. Dzalikar rajulu zulqaimati tawilati huwa muadzinu masjidina. Tis'ah. Nazala minas sayyarati syabun
Zusiyabi nadhifatun. ذو ثياب Zusiyabin nadhifatun. Nadhifatin. عشرة Al-maj al-majallatu datu suwari mal لو mulawwanatu ملونة mulawwanatun. Hadhihi darajatu zatul ajali salatil li ibni saghiri. ذات العجل الثلاث Zatul ajali salasil salasi li ibni saghiri. عشرة Tilkal masajidu zatul manairi aliyati jamilatun jiddan. cinta. Nomor 7. Zalika rajulu. Zalika rajulu zalika isim isyarah wa huwa mubtada Zalika isim isyarah mabniyun mamanyun alal fathah fathi fi mahalli fi mahalli raf'in mubtada mub ar-rajul ar-rajulun badal marfu'un marfu bi dhammah wa huwa man'ud. wa man'ud Dzu dzuna'at marfu marfu'un bil waw li annahu annahu minal asma'il khamsati huwa mudaf. wa huwa mudhaf. An-nadharati Nadharati mudhafun ilaih majrurun bil mudiru mudir mudiru khabar wa huwa wa huwa na dhamir muttasil wa huwa mabniyun ilaih alaikum mabniun ala sukun fi mahalli jar. mahalli jar mudhafun ilaih. Santai tuh cinta. Ummu Zain Wahid langsung. Wahid. Liman zakal baitu dul babil akhdari Dan man dzalikal fata dzun nadharati saghirati Adasa dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun Arba'ah man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari Khamsa dzalikal fata dzul sya'ri tawili talibun jadidun Sittah limanit daftaru dzul gilafil jamili Enam dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna Samaniyah dzalikar rajulu dzu qam dzu qamat dzul qam tawilati huwa adzinu masjidina Tis'ah nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nadhifatin Asyarah al majallatu datus suwari mulawwanatun Ada asyarah hadihi darajatu datul ajalis salasi libni sogiri
isna asara tilkal masajidu datu datul mana datul mana iril aliyati jamilatun jiddan. 9 nazala Nazala fi'lun madin mabniun ala fathi minas sayyara jar minas sayarati jar wa majrur bil kasrah syab syabun syab syabun fa'ilun marfu'un wa ala fi'in tomatun dohiratun ala akhirih wa huwa man'ut zu natun marfu'un bil wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf yahin pun ilai majrurun bil kasrah wa huwa man'ut hazifatin in na'tun majrurun bil kasrah. Tuan Umur Zain bagus. Akhir Ummu Alwais wahid Wahid liman zakal baitu zul babil akhdari Isnan man zalikal fata zun nadharati saghirati Thalatha zalikar rajulu zul haqibatil jamilati tabibun mashhurun. Arba'ah Man zalikal waladu zul qamisil ahmari Khamsah zalikal fata zul syarit tawili talibun talibun jadidun. Sittah Limanid daftaru zul gilafil jamili Sab'ah zalikar rajulu zun nadharati mudiruna. Thamaniyah Zalikar rajulu zul qamatit tawilati huwa muadzinu masjidina. Tis'ah Nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabin nadhifatin. Asyarah Al majallatu dhatus suwari mulawwanatun. Hadi asyarah Hadhihi darajatu dhatul ajalis salasi libanis saghiri. Asyarah Asyara tilkal masajidu dhatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Benar 10 Uwais Al-majallatu Al-majallatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa man'ut Zatu dzatu natun marfu' bid dhammah Mudhaf wa huwa mudhaf Suwari asari mudhafun ilaihi majrur bil kasrati Mulawwanatun mulawwanatun khobar marfu'un bid dhammah. Nanti Ummu Uwais alhamdulillah udah semua ya. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa murojaahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallahu khairan, khair Ustaz. Ustaz. Jazakallah khairan.